बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उधर जावेद और आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो यूरोप और बरतानिया के दौरे पे आए हुए थे। तो उनसे बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि आप किस मकसद के लिए आए थे और कैसा रहा आपका दौरा। जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये था कि डेनमार्क और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे 1948 में, तो उसकी 75 सालगिरह। तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कुछ एक पाकिस्तानियों की पार्टी थी, उन्होंने मुझे दावत दी थी कि आप इस फंक्शन में आएँ और सेलिब्रेशन में शिरकत करें। डिप्यूटेड बाई सेनेट कि मैं उसमें आऊँ। प्राइमरीली तो ये था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी बड़ी मीटिंग हुई है, अच्छी मीटिंग हुई है। ओस्लो में जो हमारा सफारतखाना है, उसने बड़ी दावत का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ मुतय्यन जो अमरीकी सफ़ीर हैं एरिक मायर, उनसे भी मेरी लंबी मुलाकात हुई। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो लोग हैं डेनमार्क में और कोपनहेगन में, उनसे मुलाकातें हुई। और कुछ और ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनसे मैं मिला। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनसे मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। और फिर पाकिस्तानियों के जो इज्तिमात थे डिफरेंट जगह पे, मुझे मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा अच्छा एक दौरा मैंने महसूस किया, पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत के हवाले से भी, और जिन डिप्लोमेट से मैं मिला या फॉरेन कमेटी है उनसे मिला, उनके भी जो पाकिस्तान के बारे में एक नई सोच है मार्का हक के बाद से, बड़े मुस्बत ख्यालात उनके सामने आए। और मैं बड़ी अच्छी यादाश्तें लेके जा रहा हूँ। आप पहले भी आते रहे हैं और अब मार्का हक के बाद पहली दफ़ा आए हैं यूके यूरोप, क्या फ़र्क देखा आपने? देखें, अपने एक फर्क तो देखें आप, तो यहाँ लोग जो मेलन के आज बैठे हैं, कल आपने देखा है साथियों का एक बड़ा इज्तिमा था। मैंने एक नई चमक दमक देखी है चेहरों के ऊपर, जो सिर्फ उस कौम के चेहरों पे होती है जो एक बड़ी वाज़ेह, बड़ी दुर्दोख और बड़ी कंप्लीट कामयाबी हासिल है। ये पाकिस्तान एक नएपन के साथ उभरा है। पाकिस्तान का ये उभार मैंने डेनमार्क में महसूस किया, मैंने स्वीडन में महसूस किया, मैंने ओस्लो में नॉर्वे में महसूस किया, मैंने यहाँ 2-3 जो मेरी इंटरेक्शंस हुई। तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिली है, न सिर्फ अस्करी हवाले से मिली है बल्कि सफारती हवाले से मिली है। और पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो सडनली उसकी कदर कीमत में इजाफा हुआ है। जहाँ जाते हैं हमें एक बदली हुई सोच नजर आती है। तो अल्लाह का ये बड़ा करम है, मार्का का एक नएपन के साथ पाकिस्तान में लड़ाई हुई है। इरफान साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसने मार्का हक जीता, सिविल मिलिट्री साइड, सिविल साइड को शहबाज शरीफ हेड कर रहे हैं और मिलिट्री साइड को फील्ड मार्शल साहब, क्या देख रहे हैं आपका इनका, जो आपने बड़ी अरसे से आप इस मामलात को देखते हैं, आप बतौर उस्ताद भी, फिर सहाफत और अब आप सियासत में भी हैं, ये कम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? ये देखिए, ये बड़ा यूनिक कम्बिनेशन है। पहली बात तो ये है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो इंतज़ामी सरबराह होता है, वो मुसल्लह अफ़वाज भी उसके तहत होती हैं। ये कोई पैरेलल निज़ाम नहीं है कि फ़ौज जो है वो किसी और सरबराही में काम कर रही है और वज़ीर आज़म जो है उसका ताल्लुक फ़ौज से नहीं है। बिलाशुबा फ़ौज की इस वक्त जो हमआहंगी है, और इस हमआहंगी का जो बुनियाद है, जो बुनियादी वजह है या बुनियादी मरकज़ है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत महसूस होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, वज़ीर आज़म भी हरावल दस्ते में होते हैं और आर्मी चीफ की ज़रूरत होती है तो वो भी हरावल दस्ते में होते हैं। तो ये एक हमआहंगी का दौर है। हमआहंगी का दौर आप पहले भी शायद देखा हो, जो कहते थे कि हम वन पेज पर बड़ा नेगेटिव दौर, नेगेटिविटी थी कि फलां को पकड़ो, फलां को जेल में डालो, फलां को जर्नैल साहब एक जज के घर चले जाते हैं कि फलां के हक में फैसला दो, फलां की जमानत न लो। अब ये नहीं हो रहा है। अब फौज की तमाम तर एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ, सोच, मनसूबाबंदी वफाकी हुकूमत के साथ हमआहंग है और वो पाकिस्तान किसी फर्क के लिए नहीं है। ये है एक नई सोच। जो फील्ड मार्शल हैं, हमने सुना है कि वो आपके शागिर्द भी रहे हैं,
تو آپ نے ان کو پڑھایا بھی ہے اور اب آپ ظاہری بات ہے حکومت کے کاروبار میں بھی آپ شریک ہیں. اس وقت میں اور اب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں, یہ کیا کنسسٹنسی ہے؟ جب وہ آپ سے پڑھتے تھے اس وقت کیسے اور اب کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو میرا رشتہ و تعلق ہے وہ ان سے تو بطور ہمارے کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے شاگرد یا ہم ان کے استاد ٹھہرے، لیکن میرا رشتہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے. ان کے والد گرامی جو تھے وہ بھی ٹیچر تھے، سرور منیر صاحب بہت اچھی شخصیت کے مالک، بڑے دبنگ ٹیچر تھے. جس طرح یہ دبنگ سپہ سالار ہے نا، وہ ایسے ہی دبنگ ہیڈ ماسٹر تھے. کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ان کے اتنے بڑے شخصیت تھے. ہمارے دوست تھے، ہماری رہائشیں بھی ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا تھا. یہ چھوٹے بچے ہوتے تھے تو بڑی اچھی یادیں ہیں میری ان کے ساتھ وابستہ ہیں. اور انہوں نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے مارکہ حق کے ذریعے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو رول پلے کر رہے ہیں، تو جو انسان کے نامہ اعمال کے اندر کوئی کار خیر ہوتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ سرگرمیاں بھی ہمارے پیر خیر میں لکھی جائیں گی. اور جس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو فخر ہوتا ہے اپنی اولاد میں سے بڑا بڑا کردار ادا کرے، اپنے اسٹوڈنٹ میں سے بھی بڑا کردار ادا کرے، تو آئی ریئلی پراؤڈ آف ہم. تو اب جو اس وقت جو جنگ میں ان کا کردار رہا، اگر اس پہ آتے ہیں ہم، تو جس طرح آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ان کو، جنگ میں ان کا کردار جو ہے وہ تو ایک جو دل میں جذبہ ایمانی رکھنے والا شخص ہوتا ہے. پاکستانیت بعد میں آتی ہے، اللہ پہ ایمان پہلے آتا ہے. وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور پھر پاکستانیت ایک فوجی سپاہی ہونے کے ناطے ان کی شخصیت کا حصہ ہے. بھارتی حملے کے بعد انہوں نے صبر سے کام لیا، ریئیکٹ نہیں کیا فوراً، لیکن جب ریئیکٹ کیا تو صرف 38 منٹ میں انہوں نے بھارت کو وہ سبق سکھا دیا. میں ایک محفل میں تھا جہاں وہ بھی موجود تھے، ایئر فورس چیف بھی میرے اچھے دوست تھے، وہ بھی موجود تھے. تو 3-4 آدمی تھے. جب میرا خیال ہے فیلڈ مارشل کا اعزاز دیا وہ تقریب کی، تو وہ جو چیف مارشل صاحب سنا رہے تھے کہ سر ہم نے کیا کیا، اور مجھے جو الفاظ انہوں نے کہے جملہ میں یہاں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا تاریخی جملہ ہو. انہوں نے کہا کہ سر ہم نے اتنے وقت میں، انہوں نے 35 36 38 میں کیے، ان کا برکس نکالا. برکس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایئر چیف کے چہرے پہ اور فیلڈ مارشل کے چہرے پہ نیول چیف بھی کھڑے تھے. تو یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ہم ایک نئے پاکستان کے نئے پاکستانی ہیں، نئے شہری ہیں، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ مسلح افواج کو جاتا ہے، اور اس ناطے سے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے. ابھی آپ نے بات کی ہے 8ویں پروگرام کی، تو میاں محمد نواز شریف کا اگر ذکر نہ ہو، کیونکہ 8ویں پروگرام پاکستان کی ایک، آپ اس کی سٹوری بھی ایک سنوا رہے تھے. یا میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیں 8ویں پروگرام ہمارا کوئی چوائس نہیں تھا. ہم نے کوئی خوش دلی سے شروع نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے جب محسوس کیا انڈیا کے پروگرام کے آغاز کے بعد کہ ہماری سلامتی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، پھر وہ فیصلہ کن مرحلہ آیا 98 مئی میں، جب یہ لگا کہ دھماکے کرنے یا نہیں کرنے. ہم نہیں کرنے ہیں کہ لابی بڑی مضبوط ہماری کابینہ کے اندر تھی، اس وقت ہمارے صحافیوں کے اندر تھی، سرکردہ صحافیوں کے اندر، ہماری مسلح افواج کے تینوں سربراہ تھے اس معاملے میں. لیکن ایک آدمی جس نے دھماکوں کے دوسرے دن آ کے صدر محمد رفیق بتا دیا تھا کہ ہم نے دھماکے کرنے ہیں اور فلاں تاریخ کو کرنے ہیں، اور میں نے اس کا گواہ ہوں گا، صدر نے مجھے بتایا. لہٰذا یہ کہانیاں ہیں جی، نواز شریف آئے اور انہوں نے صدر کو بتایا. یہ کہانیاں ہیں کہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے یا کسی نے دباؤ ڈالا تو اس لیے کیا. وہ پہلے دن سے یکسو تھے کہ پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لیے، اور عوام چونکہ یہ بات چاہتے ہیں تو میں کر گزروں گا. کیا پابندیاں لگتی ہیں، کیا ہونا ہے، دیکھی جائے. اچھا، اب تھوڑا سا اس طرح آتے ہیں کہ موجودہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اسمبلیاں جو قائمہ کمیٹیاں بھی چھوڑ رہی ہے،
क्या कोई मुज़ाकरात का इरादा है इन सब? मुज़ाकरात देखें ना, ताली की तरह दोनों तरफ से बजती है ताली, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। हमारे इरादे से कुछ नहीं होगा जब तक उनका इरादा और उनका कोई इरादा नहीं है। वो अपने ख्वाब देख रहे हैं और वो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो ख्वाब जिस तरह पहले चिकनाचूर होते रहे अब भी चिकनाचूर हो जाएंगे, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। 2001 से लेके आज तक किसी असेंबली में नहीं ठहरे। अब भी ये लगता है कि असेंबली छोड़ के चले जाएंगे और उनकी गलतियों का जो एक अंबार है ना, उसमें एक और बड़ी गलती करेंगे और उसमें खुद हंसेंगे और किसी का कुछ नहीं। केपी असेंबली तो है उनके पास। आप वहाँ से आगाज करें। अगर वो समझते हैं कि ये 47 की हुकूमत है, वहाँ की हुकूमत है और इस निज़ाम को नहीं चलना चाहिए, तो वो आगाज़ करेंगे। पहले सबसे असेंबली तोड़े कहेंगे, अब अपने घर से शुरू कर रहे हैं, फिर आए कौमी असेंबली में, फिर आए। मियां नवाज शरीफ साहब का बारे में जो आप सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, कैसे क्या इरादे हैं उनके, उनकी सियासत कैसी चल रही है, उसमें कुछ थोड़ा सा बताएं। एक लंबा सवाल है मेरा ख्याल है। मियाँ साहब की हुकूमत है वफाक के अंदर, मियाँ साहब की हुकूमत है पंजाब के अंदर, एक बेटी है, एक उनका भाई है, तो वो सारे निज़ाम को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। रिसेंटली पार्टी की टिकटें उन्होंने तकसीम की है, बहुत सी मीटिंग्स की है, तो सियासत में उनका जो रोल है वो तय करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।